Amigos, volvemos nuevamente a esta transmisión en vivo después de algunos detalles técnicos que teníamos. Pues estamos nuevamente, vamos desde el Congreso de los Estados Unidos a ver lo que está pasando con este anuncio que va a hacer el presidente Joe Biden acerca de la próxima ley de estímulo económico. Vamos a escuchar un poco lo que está ocurriendo en la sede del Congreso de los Estados Unidos. It is really striking that we saw Doug Emhoff, who's now going by Douglas Emhoff. He obviously Kamala Harris's husband, the second gentleman. The second lady and the first lady sitting together. Este es un momento histórico porque es primera vez en la vida de los Estados Unidos que un presidente va a hablar desde el Congreso con dos mujeres detrás de él. La presidenta de la Cámara de Representantes, la congresista Nancy Pelosi, y también la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Para las personas que me han preguntado por qué la vicepresidenta está detrás y al lado de la presidenta de la Cámara, recuerden que la vicepresidenta de los Estados Unidos figura, según las leyes y según nuestra Constitución, como la presidenta del Senado, aunque generalmente no ejerza como tal. Vamos a escuchar un poco a ver quiénes siguen entrando en el Congreso de los Estados Unidos. Basically putting Kamala Harris and Joe Biden on the road over the next couple of days to sort of... Siguen entrando algunos congresistas importantes. Recuerden, no todos los congresistas, no todos los senadores van a estar presentes en este discurso de Joe Biden en el Congreso por las limitaciones que existe por el tema del coronavirus. Han decidido prácticamente en el Congreso hacer un sorteo para ver quiénes van a asistir a este discurso importante el día de hoy. Pudimos ver en ese momento también a la primera dama de los Estados Unidos, la esposa del presidente Biden, que ya se encuentra en la sede del Congreso a la espera de que su esposo haga entrada y por supuesto se dirija al podium para comenzar a dar su discurso y anunciarle al país lo que van a otorgar con esta nueva ley de estímulo económico que tanto se encuentra esperando la gente. Son muchas las ayudas que han entregado durante el último año, también durante los últimos meses. No se ha hablado en detalles todavía con respecto a un nuevo cheque de estímulo económico. He escuchado algunos canales que están diciendo y están informando que viene un nuevo cheque de estímulo. Quiero darles la certeza de que hasta el día de hoy todavía, lamentablemente, no hay una noticia concreta y específica con respecto a esto. Esperemos que el presidente Biden el día de hoy, por supuesto, pueda aclarar un poco y anunciar si de verdad van a entregar un nuevo cheque de estímulo económico. Saludos a todas las personas que se siguen conectando. Recuerden dejarme sus comentarios en el chat para poder ir leyendo sus comentarios y poder, por supuesto, responder alguna de las preguntas que ustedes tengan. Vamos a escuchar un poco lo que sigue ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos. Saludos a Damaris Febus. Saludos para ti. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Sergeant at Arms, General William Walker, will announce that the President of the United States has arrived. So that's what will happen momentarily. And of course, the Washington Post will bring you tonight's speech live. Al parecer, el presidente ya se encuentra en la sede del Congreso y en estos momentos, en tan solo pocos minutos, el sargento en armas va a anunciar la entrada del presidente al piso del Senado. Creo que se encuentran en este momento, no la Cámara de Representantes. Recordemos el tema del espacio. Han querido reducir la cantidad de personas que van a asistir a este discurso que se va a dar en solamente pocos minutos. Who Joe Biden is and wants to be? Yeah, Libby, it's about the American comeback. If Joe Biden runs for a second term, he is going to run on the idea that he turned America around, turned a corner on the economy, healed the soul of the country. And so he needs to start to lay the predicate for making... Siguen entrando, amigos, algunos congresistas importantes que van a escuchar este discurso de Joe Biden. Es un poco difícil distinguirlos con el tema de las máscaras que tienen puestas. Me pareció ver que estaba entrando en ese momento el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora vemos al líder de la minoría, el congresista republicano Kevin McCarthy. También algunos otros representantes, congresistas y senadores que siguen entrando por la puerta principal del piso del Senado para anunciar justamente y esperar
el anuncio que va a dar Joe Biden en este momento. Saludos a José Conde, saludos José desde Nueva York, saludos desde la Gran Manzana, también Ángel Parada, saludos desde Virginia. Aquí no han depositado el beneficio del desempleo hace 6 semanas. Ángel, lamentable esa información. Recuerda que el tema de desempleo se maneja a nivel estatal y cada estado pues maneja la política del desempleo de una manera distinta, pero espero de verdad que en Virginia las autoridades se acuerden y traten de comenzar a entregar el dinero de desempleo que tanto está necesitando la gente. Vamos a escuchar un poco más lo que sigue ocurriendo en el piso del Senado en este momento. Because we know Joe Biden is usually the handshaking type, pat on the shoulder type, and that's something that he's not going to get. Hace entrada en este momento el líder de la mayoría del Senado, el senador Chuck Schumer, demócrata por el estado de Nueva York, y también acabamos de ver al senador Mitch McConnell, republicano por el estado de Kentucky y líder de la minoría republicana en el Senado de los Estados Unidos. Ya se están colocando todos desde sus puestos a la espera justamente de que entre Joe Biden en la sede del Congreso para anunciar y dar este discurso que tanto está esperando el país. Saludos para Ángel Acevedo, saludos Ángel desde Massachusetts. Saludos para Javier Champs. Un saludo también para ti desde Puerto Rico. Saludos para toda mi gente de Puerto Rico, que yo sé que han estado muy pendientes también de nuestro canal. Gracias por acompañarnos y por ser tan solidarios con este canal USA en español. The comeback and the recovery, and the White House, is trying to be very hands-off with the CDC and not pushing them to give guidance early. But for weeks now, administration officials have been kind of privately eager. Se espera que Joe Biden también hable sobre estas nuevas guías que la CDC está dando para el tema del coronavirus. Recordemos, se están relajando las medidas en este momento para el uso de las máscaras. Se le ha dicho ya a la gente que salgan a la calle, y las personas que ya se encuentren vacunadas se les está dando esa libertad para que no utilicen las máscaras en pequeñas reuniones en las afueras, en pequeñas reuniones fuera de sus hogares. Se espera que Joe Biden también va a tocar este tema el día de hoy, junto con la inversión multimillonaria que quiere hacer el país nuevamente para levantar la economía. Saludos para Leslie Jiménez desde Puerto Rico. Saludos, Leslie. Ya vemos al presidente Biden, está a punto de entrar. Madam Speaker, the President of the United States. Anuncian la entrada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la sede del Congreso, donde se espera que va a emitir su discurso y el anuncio de la próxima ley de estímulo económico llamado Plan de Infraestructura Convencional, Plan de Infraestructura Humana, en definitiva, más dinero para el pueblo americano, para la economía y para poder levantar nuevamente a los Estados Unidos. Vamos a ver la entrada del presidente Biden. Está siendo bastante aplaudido por congresistas y senadores. Y esto, amigos, tenemos que tomarlo en cuenta siempre cuando pensemos en nuestro país. Fíjense lo que ocurre en este momento. Republicanos y demócratas todos aplauden al presidente de los Estados Unidos más allá de las diferencias partidistas. Eso es lo bello de nuestro país, donde los dos partidos, a pesar de las diferencias, pueden girar y pueden unificarse en torno al presidente que esté manejando el país en determinado momento. El presidente, de manera protocolaria, como siempre se acostumbra, le entrega una copia del discurso que va a dar a la presidenta de la Cámara de Representantes, también una copia a la vicepresidenta de los Estados Unidos.
Thank you. Of Congress. I have the high privilege Thank you. and distinct honor to present to you the President Good to be of back. the United As Mitch and Chuck will understand, it's good to be almost home. Down the hall. Anyway, thank you all. Madam Speaker, Madam Vice President. Por supuesto, saluda a la vicepresidenta de los Estados Unidos y también a la presidenta de la Cámara de Representantes. From this podium, no president's ever said those words, and it's about time. Primera vez en la historia que dos mujeres están detrás del presidente de los Estados Unidos en el Congreso. Lady and her husband. Second gentleman. Vemos a la primera dama de los Estados Unidos, también al esposo de la vicepresidenta Kamala Harris. Members of the United States Congress and the Cabinet, distinguished guests, my fellow Americans. While the setting tonight is familiar, this gathering is just a little bit different. Reminder of the extraordinary times we're in. Throughout our history, presidents have come to this chamber to speak to Congress, to the nation, and to the world, to declare war, to celebrate peace, to announce new plans and possibilities. While tonight, I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy, and winning the future for America. I stand here tonight, one day shy of the 100th day of my administration. 100 days since I took the oath of office and lifted my hand off our family Bible. 100 días se marcan el día de hoy. El tiempo que ha durado el presidente Biden en el cargo está hablando justamente acerca de estos primeros 100 días de su gobierno y la importancia de unir al país. Since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. Después de 100 días de gobierno, América se empieza a mover nuevamente y va hacia adelante, dice el presidente Biden. Parallel to possibility, crisis to opportunity, setbacks into strength. We all know life can knock us down, but in America, we never, ever, ever stay down. Americans always get up. Sabemos que la vida nos puede golpear, pero sabemos que nuestro país nunca se mantiene golpeado y abajo y siempre se levanta, dice el presidente Biden. After 100 days of rescue and renewal, America is ready for a takeoff, in my view. We're working again, dreaming again, discovering again, and leading the world again. Estamos listos para soñar, para liderar el mundo nuevamente. In America, none. 100 days ago, America's house was on fire. We had to act. And thanks to the extraordinary leadership of Speaker Pelosi, Majority Leader Schumer, and the overwhelming support of the American people, Democrats, Independents, and Republicans, we did act. Together, we passed the American Rescue Plan, one of the most consequential rescue packages. Por supuesto, el presidente está hablando de la ley de estímulo que ya se aprobó y fue un gran éxito, según él, para el gobierno y para el pueblo americano por la ayuda que se le entregó en ese momento. After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots into people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. 220 millones de dosis se han administrado en esos 100 días. With your help, everyone's help, we're marshaling every federal resource. We've gotten vaccines in nearly 40,000 pharmacies and over 700 community health centers. We're the poorest of the poor.
Amigos, y tenemos que ser un poco objetivos en estas cosas. Nos guste o no nos guste, tenemos que admitir que lo que está diciendo el presidente en este momento es cierto. El esfuerzo que ha hecho el país justamente para administrar las dosis del coronavirus ha sido bastante impresionante. Es el primer país del mundo o uno de los primeros países del mundo en vacunar masivamente a su población. Right now, right away. Go get vaccinated, America. Go and get Por supuesto, el presidente le hace un llamado nuevamente a la gente. Vayan a vacunarse, háganlo ahora mismo, háganlo ya, vacúnense ya, dice el presidente Biden. When I was sworn in on January 20th, less than 1% of the seniors in America are fully vaccinated against COVID-19. 100 days later, 70% of seniors in America over 65 are protected, fully protected. Senior deaths from COVID-19 are down 80% since January, down 80% because of all of you. And more than half of all the adults in America have gotten at least one shot. A mass vaccination center in Glendale, Arizona, I asked the nurse, I said, "What's it like?" She looked at me and she said, "It's like every shot is giving a dose of hope." Was her phrase, a dose of hope. A dose of hope for an educator in Florida who has a child suffering from an autoimmune disease. Wrote to me, said she's worried and she was worried about bringing the virus home. She said she then got vaccinated. El presidente está hablando acerca de algunas anécdotas con personas que ha hablado que se dedican justamente a vacunar a la gente. Está dando anécdotas de personas con las que ha hablado en Arizona, ahora también en la Florida. Y una de estas personas le dijo que cada vez que vacuna a alguien, justamente ella siente que es una dosis de esperanza para que el pueblo americano se vuelva a levantar. Grandparents hugging their children and grandchildren instead of pressing hands against the window to say goodbye. It means everything. Those things mean everything. You know, there's still, you all know it. You know it better than any group of Americans. There's still more work to do to beat this virus. We can't let our guard down. But tonight, I can say, because of you, the American people, our progress these past 100 days against one of the worst pandemics in history has been one of the greatest logistical achievements this country's ever seen. What else have we done in those first 100 days? We kept our commitment, Democrats and Republicans, of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. El presidente está hablando del cheque de $1,400 que se le envió a la gente. Él dice que el gobierno, demócratas, republicanos, independientes, mantuvieron su promesa y se le envió la ayuda que se le prometió al pueblo americano. A single mom in Texas who wrote me, she said she couldn't work, but she said the relief check put food on the table and saved her and her son from eviction from their apartment. Y esto es verdad, dice el presidente que él habló con una persona que le decía no puedo trabajar y ese cheque de $1,400 la ayudó a poner comida en la mesa de esa casa y evitar también que la desalojaran de su vivienda. Y tengo que ser muy sincero con todos ustedes, amigos, yo creo que ese cheque de estímulo de $1,400 ayudó de verdad a millones y millones de personas que estaban pasando muchísimas necesidades y que, bueno, también siguen pasando necesidades en este momento. Nice cars, lined up for miles, waiting for a box of food to be put in their trunk. I don't know about you, but I didn't ever think I'd see that in America. And all of this is through no fault of their own, man. No fault of their own. These people are in this position. That's why the rescue plan is delivering food and nutrition assistance to millions of Americans facing hunger. And hunger is down sharply already. We're also providing rental assistance. You all know this, but the American people. Esa es una de las prioridades del plan de rescate de América. Justamente dice el presidente Biden enviar comida y darle la ayuda que necesita el pueblo. And keep their employees on the job. During these 100 days,
an additional 800,000 Americans enrolled in the Affordable Care Act when I established a special sign-up period to do that. 800,000 in that period. We're making one of the largest one-time ever investments, ever, in improving healthcare for veterans. Un número récord de 800,000 personas se han enrolado en Obamacare en estos primeros 100 días del gobierno de Joe Biden. Así lo está anunciando al país y él cree que esto ha sido un logro también bastante importante. America in half this year. And in the process, while this was all going on, the economy created more than 1,300,000 new jobs in 100 days. More jobs in the first 100 days than any president on record. The International Monetary Fund. El gobierno de Biden, según él, ha producido más empleos y le ha dado más empleos a la gente en los primeros 100 días de gobierno que cualquier otro presidente en la historia. Así lo está diciendo en este momento. That will be the fastest pace of economic growth in this country in nearly 4 decades. America's moving forward. But we can't stop now. América se mueve hacia adelante, pero no podemos parar en este momento. To win the 21st century, we're at a great inflection point in history. We have to do more than just build back better. We have to build back better. We have to compete more strenuously than we have. Throughout our history, if you think about it, public investment in infrastructure has literally transformed America. Our attitudes as well as our opportunities. The Transcontinental Railroad. The Interstate Highway. Dice que durante la historia de los Estados Unidos, justamente las inversiones en infraestructura es lo que realmente cambió a este país y cambió al gobierno y al pueblo americano. Opened wide the doors of opportunity. Scientific breakthroughs took us to the moon. Now we're on Mars, discovering vaccines, gave us the internet, and so much more. These are investments we made together as one country, and investments that only the government was in a position to make. Time and again, they propel us into the future. That's why I proposed the American Jobs Plan, a once-in-a-generation investment in America itself. This is the largest jobs plan since World War II. Por eso es que el presidente ahora dice, está proponiendo este plan de trabajos. Es uno de los planes de trabajo más grandes que se ha ofrecido en toda la historia del pueblo americano. Jobs building ports and airports, rail corridors, transit lines. It's clean water. And today, up to 10 million homes in America and more than 400,000 schools and child care centers have pipes with lead in them, including drinking water. Para construir justamente aeropuertos, carreteras, puentes, infraestructura y también para ayudar con el tema del agua limpia para que llegue a la población americana. Of the nation's lead pipes and service lines, so every American can drink clean water. Para asegurarse que cada americano, todas las personas que vivimos en este país, puedan tomar agua clara y limpia. Thousands of good-paying jobs. It creates jobs connecting every American with high-speed internet, including 35% of the rural America that still doesn't have it. It's going to help our kids and our businesses succeed in the 21st century economy. And I'm asking the Vice President to lead this effort, if she would. Y justamente quiere ampliar el sistema de Internet también en los Estados Unidos porque hay muchas poblaciones todavía rurales dentro de nuestro país que todavía no tienen acceso al Internet y él cree que esto va a transformar el país. Failures with tragic results, as we saw in Texas and elsewhere during the winter storms. The American Jobs Plan will create jobs that lay thousands of miles of transmission lines needed to build a resilient and fully clean grid. We can do that.
Look, American Jobs Plan will help millions of people get back to their jobs and back to their careers. 2 million women have dropped out of the workforce during this. El plan de trabajo de América justamente lo que quiere es eso, volver a darle empleo a la gente, volver a darle empleo al pueblo americano que, por cierto, ha perdido el trabajo durante el último año. Algunas personas, esta es mi opinión, un mensaje personal, algunas personas todavía se les olvida que hay millones y millones de personas desempleadas en el país. Esto es bueno recordarlo porque hay gente que todavía no se da cuenta que el desempleo todavía se encuentra bastante alto. Check out in your own district, Democrat or Republican. Democrat or Republican voters. Their great concern, almost as much as their children, is taking care of an elderly loved one who can't be left alone. Medicaid contemplated it, but this plan is going to help those families and create jobs for our caregivers with better wages and better benefits, continuing a cycle of growth. For too long, we've failed to use the most important word when it comes to meeting the climate crisis: jobs. Jobs. Por mucho tiempo dejamos de utilizar una palabra para tratar de hablar sobre el tema climático y eso tiene que ver con el empleo, el empleo. For me, when I think climate change, I think jobs. American Jobs Plan will put engineers and construction workers. El presidente dice que cuando él piensa en el cambio climático, él piensa en el trabajo, porque justamente con este plan para tratar de atender al cambio climático, él va a poner personas a trabajar, como por ejemplo ingenieros, personas expertas y las personas que necesitan tener algún trabajo específico para atender justamente ese cambio climático. Cover crops, so they can reduce the carbon dioxide in the air and get paid for doing it. Look, think about it. There is simply no reason why the blades for wind turbines can't be built in Pittsburgh instead of Beijing. No reason. None. No reason. No hay razones para que algunas cosas se puedan hacer en este país y no se tengan que hacer en China. No hay razón ni justificación para eso, así lo dice Biden. American workers can't lead the world in the production of electric vehicles and batteries. I mean, there is no reason. You have the capacity. Él dice que nuestro país puede liderar justamente la construcción de los vehículos eléctricos en todo el mundo. No hay razón para que sea China ni otro país el que lleve este liderazgo, sino los Estados Unidos. The little breathing room. And all the investments in the American Job Plan will be guided by one principle: buy American. Buy American. Y él dice que todas las inversiones que se quieren hacer en los Estados Unidos tienen que basarse en un solo principio y es comprar americano, comprar cosas americanas y que se hagan en los Estados Unidos. 30s, buy American. American tax dollars are going to be used to buy American products made in America to create American jobs. That's the way it's supposed to be, and it will be in this administration. Dinero de impuestos americanos se van a utilizar para comprar cosas americanas hechas en los Estados Unidos y que por supuesto generen empleo en los Estados Unidos. Ese es el principio en el cual se van a basar ellos. Strenuously limited. It will be American products. Now I know some of you at home are wondering whether these jobs are for you. So many of you, so many of the folks I grew up with feel left behind, forgotten, in an economy that's so rapidly changing. It's frightening. I want to speak directly to you because you think about it. That's what people are most worried about. Can I fit in? Independent experts estimate the American Jobs Plan will add millions of jobs and trillions of dollars to economic growth in the years to come. It is a 8-year program. These are good paying jobs that can't be outsourced. Nearly 90% of the infrastructure jobs created in the American Jobs Plan do not require a college degree.
75% don't require an associate's degree. The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America. Fíjense lo que está diciendo el presidente Biden, y esto es bastante importante. Él dice que bajo su plan de empleo hay muchas personas en el país que dicen, bueno, pero ¿será que yo seré elegible justamente para entrar en esos nuevos empleos que se van a generar? Y él está diciendo que justamente este plan, el gran porcentaje de empleos que se van a necesitar, ni siquiera necesitan gente que tengan grados o títulos, perdón, del college o tengan títulos de universidades. Justamente está diseñado para que las personas, el pueblo, el común, puedan adquirir esos trabajos que tanta falta les están haciendo en este momento. And by the way, while you're thinking about sending things to my desk, let's raise the minimum wage to $15. Vamos a aumentar el salario mínimo a $15 por hora. Se lo está pidiendo el presidente al Congreso de los Estados Unidos. No one working 40 hours a week should live below the poverty line. Nadie debería vivir por debajo del límite de la pobreza. Let's get the Paycheck Fairness Act to my desk as well. Equal pay. They spent much too long. And if you wonder whether it's too long, look behind me. And finally, American Jobs Plan will be the biggest increase in non-defense research and development on record. We'll see more technological change. And some of you know more about this than I do. We'll see more technological change in the next 10 years than we saw in the last 50. That's how rapidly artificial intelligence. Los cambios tecnológicos que hemos visto en los últimos años han sido mucho mayores que lo que hemos visto en los últimos 50 años. Está hablando, por ejemplo, de tecnología, inteligencia artificial y, por supuesto, algunos cambios tecnológicos que han habido en el mundo. Research and development. Today, Mr. Secretary, that's less than 1%. China and other countries are closing in fast. We have to develop and dominate the products and technologies of the future. Tenemos que dominar las tecnologías del futuro, así lo dice el presidente Biden. Computer chips, clean energy. The Secretary of Defense can tell you, and those of you on work in national security issues know, the Defense Department has an agency called DARPA, the Defense Advanced Research Project Agency. The people who set up before I came here, and that's been a long time ago, to develop breakthroughs that enhance our national security. That's their only job. And it's a semi-separate agency. It's under the Defense Department. It's led to everything from the discovery of the internet to GPS and so much more that's enhanced our security. The National Institute of Health, the NIH, I believe, should create a similar advanced research projects agency for health. Y es que el presidente tiene razón en este momento, hablando de la tecnología. Los Estados Unidos no tienen ninguna excusa para no liderar el tema tecnológico en el mundo. Somos la primera potencia mundial, somos el primer país que consume en el mundo. Somos el primer país en el mundo con iniciativas tecnológicas, con iniciativas de empresa. Las empresas más ricas del planeta se encuentran aquí, en los Estados Unidos. Por supuesto, la mano de obra en China es mucho más barata, por eso muchos empleos se han ido para China. Pero yo creo que los Estados Unidos debería, como dice el presidente Biden, liderar el tema de la tecnología y traer de vuelta todos los empleos o gran parte de los empleos que se han ido. See sons, daughters, and relatives died of cancer. I can think of no more worthy investment. I know of nothing that is more bipartisan. So let's end cancer as we know it. It's within our power. It's within our power to do it. Investments in jobs and infrastructure like the ones we're talking about have often had bipartisan support in the past.
Vice President Harris and I met regularly in the Oval Office with Democrats and Republicans and discussed the jobs plan. And I applaud a group of Republican senators who just put forward their own proposal. So let's get to work. I wanted to lay out before the Congress my plan before we got into the deep discussions. El presidente agradece a los republicanos que también han sacado su propia propuesta como una nueva ley de estímulo y un plan de empleos para el país. Pero él les pide, vamos entonces a ponernos a trabajar juntos para poder sacar una ley que beneficie al pueblo americano. From my perspective, doing nothing is not an option. Y hacer nada no es una opción, así lo dice el presidente Biden en este momento. Look, we can't be so busy competing with one another that we forget the competition that we have with the rest of the world to win the 21st century. Secretary Blinken can tell you, I spent a lot of time with President Xi. Traveled over 17,000 miles with him. Spent, they tell me, over 24 hours in private discussions with him. When he called to congratulate him, we had a 2-hour discussion. He's deadly earnest about becoming the most significant, consequential nation in the world. He and others, autocrats, think that democracy can't compete in the 21st century with autocracies. It takes too long to get consensus. To win that competition for the future, in my view, we also need to make a once-in-a-generation investment in our families and our children. That's why I've introduced the American Families Plan tonight, which addresses 4 of the biggest challenges facing American families and in turn America. First is access to good education. This nation made 12 years of El presidente ahora va a presentar su plan para las familias americanas, que está compuesto de varios puntos, y el primero de ellos, acceso a la educación. It's, I believe, the overwhelming reason that propelled us to where we got in the 20th century. But the world's caught up or catching up. They're not waiting. I would say parenthetically, if we were sitting down, we set a bipartisan committee together and said, okay, we're going to decide what we do in terms of government providing for free education. I wonder whether we'd think, as we did in the 20th century, that 12 years is enough in the 21st century. I doubt it. 12 years is no longer enough today to compete with the rest of the world in the 21st century. That's why my American Families Plan guarantees 4 additional years of public education for every person in America, starting as early as we can. The great universities in this country have conducted studies of the last 10 years. El presidente quiere garantizar también bajo este plan educación gratuita por varios años, por 4 años ha mencionado educación gratuita para la gente, inclusive está mencionando algunas universidades. Y él cree que la competencia que hay en el mundo entre los países, específicamente China, Estados Unidos, nos hace que nuestro país tenga la obligación de poder invertir justamente en las familias y en la educación para poder tener el liderazgo en el futuro. They're far more likely to graduate from high school and go to college or something after high school. When you add 2 years of free community college on top of that, you begin to change the dynamic. We can do that. El presidente quiere otorgar también 2 años gratis del Community College, también para las personas que atiendan a estos colegios comunitarios. Tribal college, minority serving institutions. The reason is they don't have the endowments, but their students are just as capable of learning about cybersecurity, just as capable of learning about metallurgy, all the things that are going on that provide those jobs of the future. Jill is a community college professor who teaches today as First Lady. She's long said... Recordemos que la primera dama, la esposa del presidente Biden, justamente es educadora y ha dedicado muchos años de su vida a la enseñanza.
está hablando justamente acerca de esto. If I've heard it once, I've heard it 1,000 times. Joe, any country that out-educates us is going to out-compete us. She'll be deeply involved in leading this effort. Thank you, Joe. Second thing we need, American Families Plan will provide access to quality, affordable child care. También él quiere proveer acceso para el cuidado de los niños y esta es otra de esos puntos fundamentales de este plan de ayuda a las familias. Acceso para que las personas, los padres, puedan tener dinero del gobierno federal para que puedan cuidar a sus hijos mientras ellos salen a trabajar. 7% of their income for high quality care for children up to the age of 5. The most hard-pressed working families won't have to spend a dime. Third, the American Families Plan will finally provide up to 12 weeks of paid leave and medical leave, family medical leave. También quiero otorgar 12 semanas del paid leave, las licencias pagadas. No one should have to choose between a job and a paycheck or taking care of themselves and their loved ones or parents. Nadie debería tener que elegir entre su trabajo y su sueldo y cuidar de ellos mismos o cuando tengan que, por supuesto, salir de licencia, poder tener el acceso a seguir recibiendo este sueldo. Up to $3,000 per child if they're under 6 years of age. Over 6 years of age. And $3,600. Ahora está hablando del crédito de los niños, $3,000 y $3,600 dependiendo de la edad que tengan. Help take care of your family. And that will help more than 65 million children and help cut child care poverty in half. Eso va a ayudar a más de 65 millones de niños en todo el país. So we did that in the last piece of legislation we passed. But let's extend that child care tax credit at least through the end of 2025. Pero vamos a extenderlo hasta el final del 2025, así lo está anunciando el presidente Biden. Care premiums for 9 million Americans who buy their coverage under the Affordable Care Act. I know that's really popular this side of the aisle. But let's make that provision permanent so their premiums don't go back up. Vamos a extender también la disposición para que las primas y las mensualidades de Obamacare continúen bajas. Recordemos que esto fue algo que se hizo bajo la última ley de estímulo económico. Bajaron las primas de Obamacare por 2 años, pero el presidente está diciendo vamos a hacerlo permanente para que esas mensualidades no vuelvan a subir. Pre-existing conditions protecting women's health, and the pandemic has demonstrated how badly it's needed. Let's lower deductibles for working families on the Affordable Care Act. And let's lower prescription drug costs. Bajemos el costo de las drogas, de los medicamentos de prescripción y también bajemos los deducibles que tienen las personas bajo el Obamacare en cada una de sus coberturas. We all know how outrageously expensive drugs are in America. In fact, we pay the highest prescription drug prices of anywhere in the world, right here in America. Los Estados Unidos paga la medicina más cara que cualquier otro país en todo el mundo. What other countries pay. We have to change that, and we can. Let's do what we talked about for all the years I was down here in this body, in Congress. Let's give Medicare the power to save hundreds of billions of dollars by negotiating lower drug prescription prices. Dice que van a negociar una reducción en los precios de las drogas, de los medicamentos de prescripción para el país. Don't just help people on Medicare. Low prescription drug costs for everyone. And the money we save, which is billions of dollars, can go to strengthen the Affordable Care Act and expand Medicare coverage benefits without costing taxpayers an additional penny. It's within our power to do it. Let's do it now. Tenemos el poder de hacerlo y vamos a hacerlo ya. Así lo dice el presidente Biden de manera bastante energética y de manera bastante enfática.
Let's get it done this year. This is all about a simple premise. Healthcare should be a right, not a privilege in America. La salud debería ser un derecho y no un privilegio en los Estados Unidos de América, así lo dice Joe Biden en este momento. We pay for my jobs and family plan. I made it clear we can do it without increasing the deficit. Let's start with what I will not do. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. ¿Cómo vamos a pagar por todo esto que estoy anunciando? Dice Joe Biden. Él dice, no le vamos a subir los impuestos a las personas que ganen menos de $400,000, pero ya es hora de ir a las corporaciones, al 1% del país, que son los que más ganan, y vamos a hacer que ellos paguen lo que de verdad tienen que pagar. That 55 of the nation's biggest corporations paid zero federal tax last year. Those 55 corporations made in excess of $40 billion in profit. A lot of companies also evade taxes through tax havens in Switzerland and Bermuda and the Cayman Islands. And they benefit from tax loopholes and deductions for offshoring jobs and shifting profits overseas. It's not right. We're going to reform corporate taxes so they pay their fair share and help pay for the public investments their businesses will benefit from as well. Vamos a reformar los taxes corporativos para que las empresas no evadan más impuestos y comiencen a pagar lo que de verdad tienen que pagar. Not just wealth. We take the top tax bracket for the wealthiest 1% of Americans, those making over $400,000 or more, back up to where it was when George W. Bush was president, when he started, 39.6%. That's where it was when George W. was president. We're going to get rid of the loopholes, allow Americans to make more than $1 million a year and pay a lower tax rate on their capital gains than Americans who receive a paycheck. We're only going to affect 0.3% of all Americans by that action, 0.3%. And the IRS is going to crack down on millionaires and billionaires who cheat on their taxes. It's estimated to be billions of dollars by think tanks or left, right, and center. I'm not looking to punish anybody, but I will not add a tax burden, additional tax burden to the middle class in this country. They're already paying enough. I believe what I propose is fair. Yo no quiero castigar a nadie, pero lo que no voy a hacer es permitir que justamente los impuestos se les suba a las personas, a los trabajadores que tanto ya han pagado lo suficiente justamente en los Estados Unidos, y hay que ir con las grandes corporaciones y las personas que ganan más en el país para poder financiar todo este proyecto. We're corporate America. Ask them, whose taxes you want to raise? Instead, who's they're going to cut? Look, the big tax cut of 2017. Remember, it was supposed to pay for itself. That was how it was sold. And generate vast economic growth. Instead, it added $2 trillion to the deficit. It was a huge windfall for corporate America and those at the very top. Instead of using the tax saving to raise wages and invest in research and development, it poured billions of dollars into the pockets of CEOs. Al parecer, el presidente de verdad está bastante decidido a ir justamente con los taxes corporativos, a hacer que estas personas que ganan más en todo el país paguen más en impuestos. Va a encontrar una resistencia, en mi opinión, por parte del Partido Republicano en el Congreso. Recordemos que los republicanos se oponen justamente a que se les suban los impuestos a las personas que ganan más, a las grandes corporaciones, porque ellos creen que estas corporaciones son las que realmente producen empleos y trabajos en el país. Saw their net worth increase by more than $1 trillion in the same exact period. Let me say it again. 650 people increased their wealth by more than $1 trillion during this pandemic.
and they're now worth more than $4 trillion. Dice que en esta crisis, en el último año con la crisis de la pandemia, 650 personas, no 650,000, 650 personas en el país aumentaron su riqueza en más de $1 trillón. You know, there's a broad consensus of economists left, right, and center, and they agree what I'm proposing will help create millions of jobs and generate historic economic growth. These are among the highest values investments we can make as a nation. I've often said our greatest strength is the power of our example, not just the example of our power. In my conversations with world leaders, and I've spoken to over 38, 40 of them now, I've made it known that America's back. And you know what they say? The comment I hear most of all from them? So they say, we see America's back, but for how long? But for how long? My fellow Americans, we have to show not just that we're back, but that we're back to stay. And that we aren't. Fíjense lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Él dice que él ha hablado con aproximadamente 40 líderes en el mundo, 40 presidentes de otros países, y él les ha dicho que los Estados Unidos está de regreso. Y él dice que la mayoría de presidentes, cada vez que él le dice eso, le contestan lo siguiente. Él le dice, sí, presidente Biden, sabemos que los Estados Unidos está de regreso, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces Biden está diciendo justamente, tenemos que asegurarnos que estamos de regreso y nos vamos a mantener así en todo el país. Meet our needs, and we're meeting them. We'll become an arsenal for vaccines for other countries, just as America is an arsenal for democracy for the world, and in consequence influence the world. But every American will have access before that occurs. Every American will have access to be fully covered by COVID-19 from the vaccines we have. Look, the climate crisis is not our fight alone, it's a global fight. The United States accounts, as all of you know, less than 15% of carbon emissions. The rest of the world accounts for 85%. That's why I kept my commitment to rejoin the Paris Accord, because if we do everything perfectly, it's not going to only matter. I kept my commitment to convene a climate summit right here in America with all the major economies of the world, China, Russia, India, European Union. I said I'd do it in my first 100 days. I want to be very blunt about it. I had my attempt was to make sure that the world could see there was a consensus, that we are at an inflection point in history. The consensus is if we act to save the planet, we can create millions. Continúa hablando el presidente acerca del cambio climático. Él ha dicho que por eso tomó la decisión, por supuesto, de volver a integrar el Acuerdo de París, que justamente uno de sus propósitos, o el más importante, es justamente combatir el cambio climático. Y el presidente está muy enfocado en este discurso con el tema del medio ambiente y del cambio climático. Recordemos, también hay oposición en este tema con respecto al Partido Republicano. That means making sure every nation plays by the same rules in the global economy, including China. In my discussions with President Xi, I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict. But I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board. America will stand up to unfair trade practices and undercut American workers. Le dije al presidente de China, nosotros le damos la bienvenida a la competencia, no nos oponemos a eso, pero también le dije y fui muy claro, vamos a defender los intereses de los Estados Unidos en cualquier parte, en cualquier terreno. We do for NATO and Europe, not to start a conflict, but to prevent one. No vamos a comenzar un conflicto, pero vamos a prevenir un conflicto. I told them what I've said to many world leaders.
that America will not back away from our commitments, our commitment to human rights and fundamental freedoms and to our alliances. And I pointed out to him, no responsible American president could remain silent when basic human rights are being so blatantly violated. An American president has to represent the essence of what our country stands for. Ningún presidente americano se puede mantener en silencio cuando los derechos humanos están amenazados en el mundo y en cualquier país. We are created, all of us, equal. It's who we are. And we cannot walk away from that principle and in fact say we're dealing with the American idea. With regard to Russia, I know it concerns some of you, but I made very clear to Putin that we're not going to seek escalation, but their actions will have consequences. They turn out to be true, and they turned out to be true. So I responded directly and proportionally to Russia's interference in our elections and the cyber attacks on our government and our business. They did both of these things, and I told them we would respond, and we have. But we can also cooperate when it's our mutual interest. También le dije al presidente Putin, al presidente de Rusia, por supuesto, no queremos que la situación escale a mayor, pero ustedes han interferido en la política, en las elecciones americanas y, por supuesto, eso va a tener represalias. Serious threats to American security and the security of the world. We're going to be working closely with our allies to address the threats posed by both of these countries through diplomacy as well as stern deterrence. And American leadership means ending the forever war in Afghanistan. We have, without hyperbole, the greatest fighting force in the history of the world. I'm the first president in 40 years who knows what it means to have a son serving in a war zone. Today, we have service members serving in the same war zone as their parents did. We have service members in Afghanistan who are not yet born on 9/11. The war in Afghanistan, as we remember the debates here, were never meant to be multi-generational undertakings. El presidente en este momento está hablando acerca de la guerra de Afganistán. Recordemos que el presidente Biden ordenó la retirada de las tropas americanas de Afganistán en los próximos meses. Ya comenzaron a retirarse las tropas. Él está diciendo justamente que cuando esas guerras iniciaron, nadie pensó y nadie planeó justamente que esas guerras fueran multigeneracionales. Él está diciendo que cuando comenzaron las guerras, aquellos combatientes que fueron a pelear justamente en Afganistán, en Irak, hoy en día justamente tienen a sus hijos justamente combatiendo las mismas guerras que iniciaron hace muchísimos años. Por eso sigue defendiendo la idea de sacar a las tropas de Afganistán y terminar esas guerras que han durado tanto tiempo. Terrorism has metastasized. The threat has evolved way beyond Afghanistan. Those of you in the intelligence committees, the foreign relations committee, defense committees, you know well, we have to remain vigilant against the threats to the United States wherever they come from. Al-Qaeda and ISIS are in Yemen, Syria, Somalia, other places in Africa, in the Middle East and beyond. And we won't ignore what our intelligence agencies have determined to be the most lethal terrorist threat to the homeland today. White supremacy is terrorism. We're not going to ignore that either. My fellow Americans, look, we have to come together to heal the soul of this nation. It was nearly a year ago before her father's funeral when I spoke with Gianna Floyd, George Floyd's young daughter. She's a little tight, so I was kneeling down to talk to her so I could look her in the eye. She looked at me, she said, "My daddy changed the world." Well, after the conviction of George Floyd's murderer, we can see how right she was if we have the courage to act as a Congress. We've all seen the knee of injustice on the neck of Black Americans. Now's our opportunity to make some real progress.
El presidente menciona en este momento la muerte lamentable de George Floyd y dice que conversó con una de las familiares y justamente esta persona le dijo al presidente: sabemos que George Floyd ha cambiado la historia de América. I know we want to help meet this moment as well. My fellow Americans, we have to come together to rebuild trust between law enforcement and the people they serve. Mis queridos americanos, tenemos que trabajar juntos justamente para volver a construir la confianza entre justamente los servidores públicos como la policía y también el pueblo. And are engaged in a very productive discussions with Democrats in the Senate. We need to work together to find a consensus. But let's get it done next month, by the first anniversary of George Floyd's death. The country supports this reform, and Congress should act. We have a giant opportunity to bend the arc of the moral universe toward justice, real justice. And with the plans outlined tonight, we have a real chance to root out systemic racism that plagues America and American lives in other ways. A chance to deliver real equity, good jobs, good schools, affordable housing, clean air, clean water, being able to generate wealth and pass it down to generations because you have access to purchase a house. Real opportunities in the lives of more American black. El presidente le sigue pidiendo al Congreso que por favor actuemos, pero hagámoslo ya, hagámoslo el próximo mes. No perdamos el tiempo porque lo podemos hacer, así dice el presidente Biden. 4-1 to pass the COVID-19 Hate Crimes Act to protect Asian American and Pacific Islanders. You acted decisively. You can see on television the viciousness of the hate crimes we've seen over this past year and for too long. I urge the House to do the same and send that legislation to my desk, which I will gladly, anxiously sign. I also hope Congress will get to my desk the Equality Act to protect LGBTQ Americans. Ahora el presidente habla justamente de que le pide al Congreso que le envíe también una ley para proteger a las personas de distintas orientaciones sexuales, porque él dice que también hay que actuar con respecto a este tema. For 27 years. Years ago, I wrote it. It'll close the act that has to be authorized now. Will close the boyfriend loophole. To keep guns out of the hands of abusers. The court order said this is an abuser. You can't own a gun. It's to close that loophole. Ahora habla sobre el tema de las armas y por supuesto también está pidiendo al Congreso actuar y hacer leyes para tratar de atender al problema que existe en el país y que tiene que ver con la compra y venta, en algunos casos descontrolada, de armas en el país. And save some lives. I need not tell anyone this, but gun violence has become an epidemic in America. The flag at the White House was still flying at half-mast. La violencia de las armas se está convirtiendo en una epidemia en los Estados Unidos. Mass shooting in Colorado. And in the week in between those two events, 250 other Americans were shot dead in the streets of America. 250 shot dead. I know how hard it is to make progress on this issue. In the 90s, we passed universal background checks, a ban on assault weapons and high-capacity magazines that hold 100 rounds that can be fired off in seconds. We beat the NRA. Mass shootings and gun violence declined. Check out the report over 10 years. But in the early 2000s, the law expired. We've seen daily bloodshed since. I'm not saying if the law continued, we wouldn't see bloodshed. More than 2 weeks ago in the Rose Garden,
surrounded by some of the bravest people I know, the survivors and families who lost loved ones to gun violence, I laid out several of the Department of Justice actions that are being taken to impact on this epidemic. One of them is banning so-called ghost guns. These are homemade guns built from a kit that includes directions how to... El presidente está pidiendo, entre otras cosas, que por favor coloquen el background check universal para todas las personas que quieran comprar un arma, tengan que pasar obligatoriamente por este background check universal. También está pidiendo al Congreso que prohíban justamente algunas de las armas más poderosas, algunas de las armas de asalto, también aquellos magazines que tienen cantidades de municiones que él cree que son demasiado exageradas para permitir que la población, el pueblo americano, puedan adquirir estas armas. Well, I don't want to become confrontational, but we need more Senate Republicans to join the overwhelming majority of Democratic colleagues and close the loopholes required in background check purchases of guns. We need a ban on assault weapons and high-capacity magazines. And don't tell me it can't be done. We did it before and it worked. Talk to most responsible gun owners and hunters. Necesitamos más senadores republicanos que por favor se unan a nosotros y se unan a los demócratas justamente para abordar este tema de poder pasar el background check universal para todas las personas que quieran adquirir un arma. Por favor, no me digan que no se puede hacer, no me digan que no se pueden hacer y por favor únanse a nosotros, así lo dice el presidente Biden. Support from the American people, including many gun owners. The country supports reform and Congress should act. This shouldn't be a red or blue issue. And no amendment to the Constitution is absolute. You can't yell fire in a crowded theater. From the very beginning, there were certain guns, weapons that could not be owned by Americans. Certain people could not own those weapons ever. We're not changing the Constitution. Nosotros no estamos cambiando la Constitución, dice el presidente Biden. Simplemente hay armas, hay algunos tipos de armas que simplemente no podemos permitir que las personas la compren. También hay personas que nunca deberían poder comprar un arma. No estamos realizando ningún cambio, pero esto es lo que debe ser. It's time to fix it. On day one of my presidency, I kept my commitment and sent a comprehensive immigration bill to the United States Congress. If you believe we need to secure the border, pass it because it has a lot of money for high-tech border security. If you believe in a pathway to citizenship, pass it. It's over 11 million undocumented folks, the vast majority of here overstaying visas. Pass it. We can actually, if you actually want to solve a problem, I've sent a bill to take a close look at it. We also have to get at the root problem of why people are fleeing, particularly to our southern border from Guatemala, Honduras, and El Salvador. The violence, the corruption, the gangs, the political instability, hunger, hurricanes, earthquakes, natural disasters. When I was president, when I was vice president, the president asked me to focus on providing help needed to address the root causes of migration. And it helped keep people in their own countries instead of being forced to leave. The plan was working, but the last administration decided it was not worth it. I'm restoring the program and asked Vice President Harris to lead our diplomatic effort to take care of this. I have absolute confidence she'll get the job done. El presidente ahora habla del tema de la inmigración. Él dice que la mejor política que pudiera tener los Estados Unidos es trabajar con los demás países, especialmente de Centroamérica, para que las personas se queden en esos países. Él dice que es la mejor política y que lamentablemente la pasada administración de Donald Trump decidió suspender estas ayudas. Ahora él está volviendo a restaurar la política para tratar de que esas personas, justamente hablando con los países, se queden en Centroamérica y no intenten venir a los Estados Unidos.
as well as the pathway to citizenship for foreign workers who put food on our tables. Look, immigrants have done so much for America during this pandemic and throughout our history. The country supports immigration reform. We should act. Let's argue over it. Let's debate it. But let's act. And if we truly want to restore the soul of America, we need to protect the sacred right to vote. Most people. El presidente dice que todo el país apoya la reforma inmigratoria y le pide al Congreso, por favor, actuemos ya. People voted in the last presidential election than any time in American history, in the middle of the worst pandemic ever. It should be celebrated. Instead, it's being attacked. Congress should pass H.R. 1 and the John Lewis Voting Rights Act and send it to my desk right away. The country supports it, and Congress should act now. Look, in conclusion, as we gather here tonight, the image of a violent mob assaulting this Capitol, desecrating our democracy, remain vivid in all our minds. Lives were put at risk, many of your lives. Lives were lost. Extraordinary courage was summoned. The insurrection was an existential crisis, a test of whether our democracy could survive, and it did. But the struggle is far from over. The question of whether our democracy will long endure is both ancient and urgent. As old as our republic, still vital today. Can our democracy deliver on its promise that all of us, created equal in the image of God, had a chance to lead lives of dignity, respect, and possibility? Can our democracy deliver to the most pressing needs of our people? Can our democracy overcome the lies, anger, hate, and fears that have pulled us apart? America's adversaries, the autocrats of the world, are betting we can't. And I promise you, they're betting we can't. They believe we're too full of anger and division and rage. They look at the images of the mob that assaulted the Capitol as proof that the sun is setting on American democracy. El presidente en estos momentos está hablando de lo que él llama la insurrección. Recordemos esa entrada de estos manifestantes en el Congreso de los Estados Unidos, justamente en enero de este año, un evento que causó impacto en todo el país, en toda la comunidad internacional incluso, y él ha dicho que esto ha sido una prueba para la democracia de los Estados Unidos. Real results to people, they can see it, feel it in their own lives. Opening doors of opportunity, guaranteeing some more fairness and justice. That's the essence of America. That's democracy in action. Our Constitution opens with the words, as trite as it sounds, we the people. Well, it's time to remember that we the people are the government. You and I. Not some force in a distant capital. Not some powerful force that we have no control over. It's us. It's we the people. In another era, when our democracy was tested, Franklin Roosevelt reminded us, in America, we do our part. We all do our part. That's all I'm asking. That we do our part, all of us. And if we do that, we will meet the center challenge of the age by proving that democracy is durable and strong. Autocrats will not win the future. We will. America will. And the future belongs to America. As I stand here tonight before you in a new and vital hour of life and democracy of our nation, and I can say with absolute confidence, I have never been more confident or optimistic about America. Not because I'm president, because of what's happening with the American people. We've stared into the abyss of insurrection and autocracy, pandemic and pain, and we, the people, did not flinch. At the very moment our adversaries were certain we'd pull apart and fail, we came together, we united. With light and hope, we summoned a new strength, new resolve to position us to win the competition of the 21st century. On our way to a union more perfect, more prosperous, and more just, as one people, one nation, and one America. Folks, as I told every world leader I've ever met with over the years,
It's never, ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn't. Amigos, esto es lo que le repito a todos los líderes que he hablado con ellos del mundo a lo largo de todos estos años. Nunca es una buena idea apostar en contra de los Estados Unidos y todavía sigue siendo así. God bless you all and may God protect our troops. Thank you for your patience. Amigos, y así termina este discurso del presidente Joe Biden en el Congreso de los Estados Unidos, donde anunció su plan de apoyo a las familias americanas, también su plan del trabajo para el empleo de los Estados Unidos. Por supuesto, habló de bastantes puntos importantes, lo que ellos quieren otorgar, nuevas ayudas que quieren otorgar, como por ejemplo el cuidado infantil. También habló acerca del crédito para los niños, también incluso habló acerca del tema del cambio climático, también habló acerca de otros temas importantes para el país, como por ejemplo piensan aumentarle los impuestos a las personas que más ganan, a las grandes corporaciones, para poder pagar todos estos planes de ayuda. Tengo que decirles que lamentablemente no mencionó ayuda directa al pueblo, no mencionó nuevos cheques de estímulo económico. Muchas personas estaban esperando que hoy podía ser una posibilidad donde el presidente Biden anunciara un nuevo cheque de estímulo para las personas. No ha habido ningún tipo de mención con respecto a esto. Recordemos que estos planes van al Congreso de los Estados Unidos, donde van a comenzar nuevas discusiones. Demócratas, republicanos, senadores, congresistas. Todo puede pasar en el Congreso de los Estados Unidos. Vemos al presidente Biden, por ejemplo, en este momento, hablando con el senador Bernie Sanders, uno de los senadores que más ha presionado por entregar cheques de forma recurrente, cheques mensuales para el pueblo americano. Sabemos que el senador Sanders tiene contacto directo y es una persona allegada al presidente Biden. No sabemos cómo van a ocurrir las negociaciones con los republicanos tampoco dentro del Congreso de los Estados Unidos, pero por supuesto, importantes noticias, amigos, el día de hoy, justamente con estas nuevas propuestas que el presidente Biden entrega al país para, por supuesto, nuevamente tratar de entregarle más ayuda al pueblo americano que tanto lo está necesitando en este momento. Si no se entregan cheques de estímulo económico, recordemos, hay más ayudas indirectas que al final de cuentas van también a llegar a la gente. Quiero darle las gracias a todas las personas que me acompañaron en esta transmisión en directo y en vivo de las palabras del presidente Joe Biden en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias a todos por haberme acompañado. Los voy a saludar a las personas que logré ver en el chat. Saludos a Brígida Cuevas, Eduardo Benítez, también para Leonardo Franco, también saludos para Francisca Gladys Coto López. Saludos también, amigos, para algunas otras personas como Wendy Rodríguez. Saludos para Valeria Adames, Paula Amaya, Sonia Peralta. En definitiva, saludos, amigos, para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden, por supuesto, estar pendientes el día de mañana. Les seguimos trayendo más información. Vamos a ahondar en detalle todos estos temas, pero no solamente esto, sino todos los temas importantes que a ustedes les interesan y que a la comunidad latina y a las personas hispanas en este país tanto nos interesan día a día. Muchas gracias, amigos. Gracias a todos. Feliz noche para todas las personas que me escucharon el día de hoy y hasta la próxima oportunidad.